Tim, en esta ocasión, vuelve a la misma casa donde anteriormente había experimentado agresiva actividad sobrenatural y que incluso fue atacado directamente. Sin embargo, apenas ingresando, ya sentía cierta sensación de incomodidad. Возможно, птица какая-нибудь. Такое бывает. Здесь вроде бы ничего не изменилось. Качели как и висели, так и висят. Это та самая кукла, которая была замурована в цепях. Дай мне знак. Черт, след. Черт! И разбита голова стала, которой я случайно разбил голову. Tim se da cuenta que anteriormente alguien ha entrado a la casa y ha cogido los vendajes de la muñeca entre las cadenas y el candado, aunque no está seguro si pudo haber sido una persona normal o quizá una bruja. Luego instalaría sus cámaras alrededor de la casa para comenzar la investigación y no pasaría mucho tiempo para que empiecen a ocurrir extrañas cosas. Здесь есть кто? Morozov instala 3 monitores para controlar lo que graban las cámaras instaladas en la casa. Además, aunque escuchó un extraño sonido, no se ha percatado del movimiento de la silla. Entonces, para probar si actualmente sigue sucediendo algo paranormal en el lugar, decide instalar 2 dispositivos que alimentan la actividad sobrenatural. Y aunque pasaron algunos minutos en total calma, pronto todo estaría por cambiar. Atentos. Если в этом доме есть душа, вы можете ответить мне? Черт. Телевизор моргнул сейчас. Я вас слышу. Кто вы?
у телевизора были крики какие-то из рации разных людей, как будто бы. Этот телевизор работать не мог. Посмотрите, он не мог работать, у него полностью сломан кинескоп. Зачем ты это сделал? Ручка. У меня есть несколько листов сверху. Сейчас я попробую кое-что. La actividad empieza a manifestarse delante de Tim, quien intentaría realizar un experimento, escribiendo en una hoja de papel para comunicarse con la entidad, pero algo aterrador estaría por suceder. Ты дал мне ручку. Ты можешь что-то написать с помощью нее? Что за...
Черт. Охренеть. Наши души. Плен. Черт. Так везде было записано. Охренеть. Ваши души находятся здесь. Их много. Они взаперти. Intensa y violenta actividad paranormal se manifiesta en la casa, además del increíble registro en que la entidad o entidades se comunican con Tim a través de la escritura. Morozov huye del lugar ya que una voz le advierte de correr y escapar de allí. Con ello, se da cuenta que la muñeca que anteriormente fue rota, lo que realmente hizo fue liberar a una entidad oscura y maligna que tiene consigo capturada más almas. Por lo que Tim menciona que volverá nuevamente para tratar de terminar esto. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Morozov? ¿Qué parte de la exploración te pareció más aterradora? Escribe tu opinión en los comentarios. Dennis, del canal Dragos Paranormal, en esta ocasión se adentra a la casa donde se dice vivió una bruja por un tiempo y que luego un anciano la habitó. Pero lo extraño es que luego de no saber noticias de este hombre, cuando fueron a buscarlo, lo encontraron muerto y notaron que su rostro se encontraba aterrado por algo. Hasta ahora, nadie sabe la causa de su deceso. El pueblo se encuentra actualmente abandonado y cerca del lugar se encuentra un cementerio. Entre los últimos avistamientos de esta casa, se dice que poco después de que el anciano falleciera, se vieron extrañas luces en la propiedad. Pero cuando fueron a revisar, no había nadie.
Dennis comenzaría realizando una sesión de EGF para ver si logra contactar con alguna entidad en la casa. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Возможно, это что-то просто упало. А, ну да. Там, друзья, небольшая мышка на печке. Если здесь кто-нибудь есть из мира мертвых, дайте мне знак. Я думаю, что нужно применять свисток смерти, потому что сколько сейчас я здесь нахожусь, абсолютно никакой активности, паранормальной активности я не наблюдаю. Dennis no obtenía respuesta del EGF, por lo que estaba por comenzar el ritual con el silbato de la muerte, pero parece que finalmente obtendría algún tipo de respuesta. Atentos. Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Так, электромагнитник сработал. Кто вы? Кто вы? Кажется, началось, друзья. Кто вы? Марфа. Ты здесь раньше жила? Да. Почему ты не покидаешь этот дом? Я здесь живу. Где ты похоронена? Я не люблю чужаков. Дай мне знак, если ты здесь. Я убью тебя. Dennis logra contactar con una entidad femenina que se hace llamar Marta, la cual parece ser de la bruja que vivía en la casa, pero parece volverse más agresiva. Ahora, Dargus usaría su cámara nocturna para revisar otras partes de la propiedad,
Y esto fue lo que pasó. Это моя кошка. Кошка. Что это такое? Что это, туман или дым? Не знаю, видно? Или это у меня уже в глазах? Я задавал вопрос, где ты похоронена? Где ты похоронена? Зайди в лес. Там найдешь меня. Но там темно, как я тебя найду? Я дам тебе знак. Иди на мой голос. У тебя есть то, что меня пугает. Что это? Что у меня есть? То, что тебя пугает. Что у меня есть такое, что тебя может напугать? Какой именно предмет? La entidad responde a Dennis sobre la ubicación de su entierro. Sin embargo, la entidad dice temer algo de él. Dargos, algo confundido, empieza a pensar qué podría ser, sospechando de una cruz que lleva en el pecho. Entonces, pregunta a la entidad sobre esto. Тебя пугает крест? Все. Ладно, друзья, похоже, я понял, что ее пугает. Похоже, я понял, что ее пугает. Ты можешь мне как-нибудь показаться? Разбей зеркало. Разбить зеркало. Не знаю, друзья, что делать. Либо реально взять, разбить зеркало.
Какая-то сумасшедшая бабочка прямо мне в лицо. Я, похоже, друзья, разбив вот это зеркало, я выпустил ее. Не знаю. Чувствую, я совершил большую ошибку. Dennis ingenuamente rompe el espejo que le pidió la entidad y reconociendo que puede ser un gran error, esto da la posibilidad de que haya liberado algo siniestro en el lugar. Sin embargo, aún queda pendiente la exploración en el cementerio, que realizaría próximamente cuando vuelva a venir con su equipo y sus baterías recargadas. ¿Y a ti, qué parte de la exploración te pareció más aterradora? Escribe tu opinión en los comentarios. Tim, en esta ocasión, vuelve a la casa donde descubrió una presencia maligna que tiene prisionera a más almas, además de haber registrado la impactante actividad paranormal que ocurre allí. Посмотрите, он не мог работать, у него полностью сломан кинескоп. Что за... Ahora, Morozov intentaría recrear el ritual que originalmente atrapó a las entidades en una muñeca, pero que ésta lamentablemente fue rota, desencadenando todo lo ocurrido. Entonces, de acuerdo al ritual, la muñeca debe ser de material de arcilla o vidrio, luego envuelta en un vendaje y dibujar una cruz invertida. Después de preparar todo según el ritual, Tim espera que esto finalmente pueda dar efecto. Entonces, deja todo su equipo instalado y grabando mientras espera que anochezca, pero parece que sus cámaras irían captando extrañas cosas. Да, мы шутили. Ничего больше. Знаешь, как в раздевалке. Не говори глупости, Джар. Я это забуду.
Finalmente, llegada la noche, Morozov se dispone a entrar en la casa sin saber lo que había ocurrido y no tardaría mucho para darse cuenta que algo extraño estaba pasando. Кукла на месте. Ручка у меня лежала на тетрадках. И челнок находится в другом месте. Друзья, несмотря какой проводится ритуал, он может быть черный для чего-то злого, либо наоборот белая магия. Как говорят знающие люди, назовем их магами, при любом ритуале могут открыться ворота в иные миры. Поэтому, чтобы для вашей безопасности, все, что я буду читать с книги, будет перекрыто музыкой. Morozov empezaría a realizar el ritual, pero no le fue bien. Показания.
возьми. Кремень. Твою мать. Фонарик там. С пентаграммой все хорошо. Intensa y violenta actividad paranormal se desata mientras Tim intenta realizar el ritual. Ahora Morozov intentaría nuevamente continuar el ritual para poder atrapar a la entidad de la bruja. Y esto fue lo que pasó. Esperando a que funcione el ritual, Tim entierra la caja junto con la muñeca en un lugar seguro, tal como lo indica el demonólogo, esperando que con esto nadie más lo encuentre y libere este mal. Entonces, ¿crees que realmente pueda quedar atrapada la entidad de la bruja? ¿Qué minuto del video te pareció más aterrador? Escribe tu opinión en los comentarios. Dennis, del canal Dragos Paranormal, en esta ocasión se dirige a la búsqueda de un cementerio, ya que en la exploración anterior, cuando se encontraba realizando una sesión de EGF, contactó con una entidad llamada Marta, la cual parece ser de una bruja que vivió allí. Y en el transcurso de la exploración, Dennis rompe un espejo a petición de esta entidad. Какая-то сумасшедшая бабочка прямо мне в лицо.
Entonces, Dargo se dirige hacia la búsqueda del cementerio cercano que le mencionó la bruja, donde se encontraban sus restos. Esto con la idea de poder liberar la casa de este espíritu. Y aunque pasó varios minutos buscando este cementerio, parece que finalmente lo encontró. Кто-то выл. Сейчас, друзья, я поставлю здесь свет, так будет более видно все это. Жаль, конечно, камера не передает то, что я вижу глазами. Dennis intentaría comunicarse a través del EGF, pero extrañamente no parece funcionar, por lo que usaría su radio, y esto fue lo que ocurrió. Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Кто-то там в кустах. Вот с этой штуки, вот с этой постройки доносятся какие-то голоса. Друзья, что-то очень непонятно. Такое ощущение, будто бы вокруг всего этого кладбища бегают. Зашел в эту постройку. На улице дождь сильно начался. Забрал оборудование, рюкзаки мои там накрыты. Основное взял. Так, рация, пускай здесь. На улице боюсь выходить, потому что там реально кто-то ходит. Как только я выхожу, начинаю выходить, начинает кто-то пробегать.
Я чуть в эту яму не провалился. Типа какой-то что-то наподобие склепа, только он какой-то весь деревянный, но из бревен. Dennis empieza a recibir extraños sonidos en su radio, además de sonidos de algo o alguien acechándolo muy cerca, pero al caer encuentra una abertura en el suelo. Lo que hallaría sería escalofriante. Я когда открыл, я просто, я не знаю, у меня дар речи пропал. Что самое странное, откуда здесь столько бабочек. Сейчас камеру протру. Блин. Только посмотрите. Luego del aterrador descubrimiento, Dennis intenta comunicarse nuevamente con su walkie-talkie. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Что это сейчас хрип был, не думаю. Как будто кто-то хрипел. Попробую побыть здесь без света. Если снимает ночная камера. О, блин. Мне даже страшно двигаться. Я хочу отсюда убежать. Основная камера разрядилась. Сейчас снимаю на смартфон.
уже даже не через рацию разговаривать. Друзья, я ухожу. Dennis siente el constante acecho de algo que corre muy cerca de él. Además, durante la grabación con su cámara nocturna, se pudo captar 2 veces pasar una sombra justo al lado de él. Luego de que el ataúd se cerrara casi por sí solo, Dargos cree que es momento de irse, antes de que las cosas se compliquen más. Entonces, ¿será posible que Dennis vuelva a este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.